मेरा नाम नाजिया इलाही खान है। जिस दिन दोबारा शादी करूंगी ना, यहां से लेकर यहां तक सिंदूर लगाकर घूमूंगी, क्योंकि ये पावर है, ये पावर है, यही हमारी पहचान है। মানে বলছিলাম কি, নাজিয়া ইলাহি বাদ আপু, থুক্কু, নাজিয়া ইলাহি খান আপু, আপনি সিঁদুর এখান থেকে এই পর্যন্ত দেন অথবা এখান থেকে পশ্চাৎ দেশ পর্যন্ত দেন, তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। বাত তো সহি কিন্তু আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। এই যে এত সুন্দর করে যে আপনি বলছেন আপনি সিঁদুর এখান থেকে এই পর্যন্ত দিবেন, তা আপনার বিয়ের প্ল্যানটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন, যে কোথায় বিয়ে হবে, কিভাবে বিয়ে হবে, কবে বিয়ে হবে, তাহলে আমরা আর কি যারা আপনার ভক্তরা আছি, তাহলে একটু আর কি আমরা উপকৃত হতাম, জানতে পারতাম কবে থেকে আমাদের জামা কাপড় রেডি করতে হবে। একটু যদি বলতেন। आपकी शादी कब होने वाली है? जिनके लिए आपने व्रत रखा उनका नाम क्या है और शादी कब होने वाली है? एवरीवन नोज पुनीत वशिष्ठ उनका नाम है। और शादी अभी नहीं हो रही है, शादी 2026 में होगी। 6 दिसंबर को हमारी सगाई है और एक बहुत बड़ी हवन है, पूजा है साथ में, तो 6 दिसंबर को होगी। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর? আচ্ছা আপু, আপনি তো মুসলিম ছিলেন, এখন কনভার্টেড সনাতনী হয়ে গেছেন, তো এখন তো অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছাতে তো আর আপনাদের এই বিয়ের প্ল্যানটা হচ্ছে না, তো আপনি আপনার এই সম্পর্ক বা এই বিয়ের প্ল্যানের পিছনে কাকে আসলে মূল হোতা বলে মনে করেন, একটু বলবেন প্লিজ। और ये रिश्ता महादेव ने बनाया है, क्योंकि सावन के महीने में हमने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, तो मैंने तो इस रिश्ते को महादेव के हाथों दे दिया है, वही चलाएंगे। আচ্ছা আচ্ছা আপু, তা আপু আপনাদের বিয়েটা হবে কি হবে না সেটা আমি জানি না। मगर क्यों बताता हूँ, पहले ये देख। गटर की कीड़ी, पूरी प्लास्टिक सर्जरी, सड़ा हुआ फेस, मैं कसम से उल्टी आती है कि सोचकर मैंने उस फेस को मतलब अपना समझा। और क्या ये गंदगी, ये बोल रही है कि मैंने कभी अपने आप को किसी को अपने आप से खेलने नहीं दिया। अरे इसके अनगिनत बॉयफ्रेंड हैं, इतने सारे प्रूफ आ गए मेरे पास कि ये हरक का पिटारा है नाजिया इलाही खान। तो रहने दो फिर। আপুর মন এখন दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। নাজিয়া আপু, আপনার জন্য এক বালতি সমবেদনা। ভালো থাকবেন আপু।